Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Let me introduce myself. My name is Pratiwi Nuresta, and you can call me Miss Rere as you have a question or you need some help from me. So here I will explain about narrative text based on reading session. Then before we start our discussion today, let's begin our lesson and our the material today will by by reading Al Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. So before we going to the material, I will read the some away from the material of while reading the outline by the material of narrative. First, I will explain the narrative text, and the second, I will explain the structure of narrative text, and the types of narrative text, and the last, I will explain the fable story of narrative text. Narrative text is a type of text in English that tells a series of events or experience, whether real or fictional. The main purpose of narrative text is to entertain readers while providing a moral message. In the context of reading of narrative text, function to develop students' reading skills, increase their understanding of stories, and expand vocabulary. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang naratif teks. Naratif teks adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan serangkaian peristiwa atau pengalaman, baik itu nyata maupun fiksi. Tujuan utama dari teks naratif ini adalah untuk menghibur pembaca dengan memberikan pesan moral dalam suatu teks atau suatu cerita yang eh, masuk dalam ke konteks pembaca dan berfungsi untuk mengembangkan keterampilan bahasa Inggris dalam siswa, juga meningkatkan pemahaman mereka tentang cerita dan memperluas kosakata mereka terkait cerita tersebut. Next is structure of narrative text. Structure narrative text, there is three types of the structure. There is orientation, complication, and resolution. Orientation is introduction. This section introduces the characters, times, place, and background of story. The second is complication. Complication is the part that tells the conflict or problem faced by the main character. And the last is resolution. Resolution is this section explain how the problem is resolved. Jadi di sini ada tiga struktur atau jenis-jenis atau bagian dari naratif teks. Terbagi dalam tiga struktur naratif teks, yaitu orientation, complication, dan resolution. And next is types of narrative text. There is 5 narrative texts. Is it the fables, legends, myths, folktale, and fairy tale? The types of narrative text, fable is animal story. Animal story is menceritakan tentang yang bertentangan dengan hewan atau cerita hewan. The second is legends or phenomenon story. Legends is legenda, cerita yang berkaitan dengan sejarah atau asal-usul suatu tempat. Myth story adalah mitos. Mitos adalah cerita yang berkaitan dengan kepercayaan atau mitologi suatu masyarakat. Folktale is traditional story.
yaitu cerita tradisional atau cerita yang berciri khaskan dengan suatu daerah. And the last is fairy tale. Fairy tale is fantasy story. Fantasy story bisa kita sebut dengan dongeng atau cerita fantasi yang melibatkan suatu makhluk magis. Read the fable story below. Jadi, eh, setelah penjelasan yang sudah saya jelaskan ini, saya akan memberikan suatu kuis yang berkaitan dengan materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan di sini ada cerita dari The Lion and the Mouse. Silahkan untuk dibaca terlebih dahulu, dan setelahnya saya akan memberikan link yang eh, kuis yang kuis yang berbentuk link. Jadi nanti saya akan memberikan waktu 15 maaf, saya akan memberikan waktu 5 menit untuk membaca eh, teks yang ada di PowerPoint ini. Lalu jawablah pertanyaan yang sudah saya berikan di dalam kuis tersebut. Nanti link ini akan saya copy di chat Zoom dan selamat mengerjakan. So guys, thank you for attention. I think enough for my explanation today. Uh, I wish you can. Uh, I'm sorry if I have the mistake or the error pronunciation. Then, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.